Ne mogu da dignem, čovječe. Evo mene opet. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu. Znači jedva sam stigao, mrak je gotov pao, znači kamp ću sad brzo postaviti, nemamo puno vremena. Tu smo opet ponovo 24 sata da pecamo na našem ribolovačkog društva Jezero broj 8. Dobio sam poziciju broj 1, zaista ne mogu da vjerujem da je slobodna, tako da ja ću požurit sad sisteme da razbacim. I kasnije, prije nego što padne mrak, da postavim i šator i kamp i sve, jer ako uđem u mrak neće biti dobro. Ništa, požurit ćemo, vidimo se kasnije. Bistro! I da, prošle godine sam na ovoj poziciji imao ljetos zaista 2 dobra ulova s kojim sam jako zadovoljan bio. Tako da nadamo se da će danas isto da radi. Početak marta je. Pokušat ćemo, danas je cilj, pecamo sa Banana Scopex, testiramo neku novu stvar, tako da će biti sve na voćnu kartu. Ništa, požurit ću, postavljam štapove i vidimo se kasnije. Kao što smo rekli, danas Banana Scopex, ovako to izgleda. Ne znam da li ću imati vremena da vam sve pokažem jer zaista moram požuriti, inače neću stići. Ništa, vidimo se kasnije. Ovako nam izgleda prvi rig, dakle mala popa bojla Banana Scopex na Roni rigu, olovo je 99 grama, idemo. I ovako izgleda drugi rig, također isto Roni rig sa malim bafterom, koristimo također 99 grama olovo na safety clip montaži, idemo. Zakačit ćemo malu PVA vrećicu, tek tako da je dovoljno spot aktivan. Nevjerovatno, samo što sam počeo kamp da postavljam, dobio sam malu babušku. I morao sam ponovo sisteme prezabaciti, tako da sam opet izgubio nekih 10-15 minuta. Ali ništa, sad idemo stvarno da postavim kamp. Jao, mrak je već pao, ne znam da li se vidim uopšte. Morao sam auto da pomjerim, pošto nije mogao čovjek da prođe, tako da i to me još koštalo vremena. Znači, bukvalno, moramo požuriti, moramo. Uhvatit će nas mrak svakako, ništa, vadim lampu i idemo dalje. Dakle, napokon smo sklopili kamp. Polako idemo, sve je spremno. Tu su još spomb, nismo još otvorili. Tako da nismo ništa ni hranili. Ovako to izgleda u šatoru. Evo ga, napokon kamp stoji. Štapovi su u vodi, hranili još ništa nismo jer jednostavno nismo imali vremena. Srećom pa sam postavio kamp cijeli. I da, na poziciji sam broj 1, ne znam kako sam to uspio, ali izgleda da su prije nego što sam ja došao na pola sata momci tu bili i pecali. Tako da, temperatura je danas je bilo oko 15-16 stepeni, cijeli dan je bilo vrućo, ali početak marta je i dalje. Ne možemo još znati sigurno. Sad puno radi i bijela riba, tako da eventualno ćemo morat nahraniti malo na spotu. Ništa, idem sad prvo malo da se odmorim i vidjet ćemo posle šta ćemo. Javim se poslije, bistro. Sjedio sam sa kolegama na njihovom spotu broj 3.
Skupili smo se oko vatre, noć je bila zaista hladna. Ali onda se štap javlja. Ne moj, nažalost, nego od kolege i naravno pomogao sam mu izvući ribu. Ich habe gemeint, Dennis, du kommst nicht, wenn ein anderer einen Fisch hat. Mol. Schau, der gerade mit der GoPro. Riba je dala otpor i borila se, ali na kraju smo je savladali. Divan divljak nekih 5-6 kg, nismo ga vagali, ali zdrava i jaka riba. Nakon ulova kod kolege odlučujem promijeniti taktiku. Vidim gdje se riba kreće i odlučujem rizikovati. Jedan štap postavljam direktno u krš i drveće. Najteži teren, ali često i mjesto gdje se kriju pravi komadi. Za takav pristup nema greške, sve mora biti maksimalno sigurno. Koristio sam šok lider. Koristim pouzdan čvor koji može izdržati ovakve uslove, jer u granju nema puno prostora za grešku. Tu, ako ne udariš odmah kontru i šarana poprilično brzo izvučeš, postoji velika mogućnost da izgubiš ribu. Koristim safety clip montažu uz olovo od 100 grama, koji se može lako osloboditi u slučaju da šaran zapne u granje. To je ključna stvar, da riba ima šansu da se izvuče i da je mogu sigurno dovesti do meredova. Kao mamac smo koristili 2 pop-up bojle koje smo zasjekli i spojili u jednu. U pitanju je banana Scopex, blago fluorescentna boja koja bukvalno udara u oči i jako je uočljiva, također ima upadljivu siluetu koja odmah privlači pažnju ribe. Kada smo sve pripremili, montirali smo naš Ronnie rig sa udicom od Anaconda Power Carp veličine broj 4 i rig smo direktno vezali na šok lider. Bojle sam dodatno krašao kako bih napravio PVA mix koji ću koristiti kroz noć i sutradan. Tako dobijam finu, atraktivnu prezentaciju oko mamca koja brzo radi u vodi. I naravno sve ostaje na banana Scopex liniji. Eto ga, prijatelji moji, dođe jutro. Ja sam upalio malo grijalcu, tako da se malo ugrijemo. Noć je prošla skroz mirno. Dakle, sve je mrtvo, ništa nismo čuli. Nisam ni zabacivao štapove, jednostavno bio sam malo sa kolegama tamo na poziciji broj 3 i imao je kolega jedan ulov, jedna ljuskica od možda 4-5 kg. Nije ni mjerio, pustio ga je odmah. Tako da čekamo da malo sad svane, pa ćemo prezabaciti štapove najvjerovatnije. I naravno nadamo se nekim pozitivnim ishodom danas. Bistro. U ranim jutarnjim satima tokom klipovanja i prezabacivanja štapova imali smo i ribarsku kontrolu, ništa specijalno. Nakon toga sam čisto iz radoznalosti odlučio na jedan štap promijeniti mamac. Stavio sam King Squid Strawberry, zanimljivu kombinaciju voćne i riblje arome, što će se nažalost kasnije kao pokazati ne baš dobra ideja.
Pošto do sada uopšte nismo hranili, već smo isključivo pecali na PVA vrećice, odlučio sam da napravim spod mix. Ujedno sam htio i da eksperimentišem kako bih skupio više informacija za izradu bojli. U miks sa bananom ubacio sam i svoju omiljenu bojlu ribljeg okusa, Spicy Greyfish, i tako kompletirao svoj spod mix. I na kraju nam je ostalo da sve plasiramo na spot pomoću spomba. A zašto King Squid Strawberry nije bila dobra ideja, vidjet ćete upravo sada. Nekako smo navukli babuške na naš spot, što je počelo praviti problem. Ja sam imao 2 neželjna udarca što je jasno pokazalo da riba koju ciljamo nije reagovala kako treba. Ovako da napravimo jedan brzi rezime što se tiče večeri. Brzo je prošlo. Imao sam 2 babuške, znači. Nije vrijedno spomena uopšte. Sad smo ponovo prezabacili štapove. Naime, svaka pozicija se je popunila sad. Pošto je nedjelja, ja uopšte nisam neki ljubitelj pecanja vikendom. Jer vikendom je uvijek mnogo najlona u vodi. Tako da to nam još dodatno otežava da uhvatimo nešto. Sveukupno sam imao 3 babuške, znači katastrofa. Kolega je imao 1 šarana i to je sinoć bilo oko 10 možda dok sam bio tamo s njima, dok smo uživali pored vatre, pričali. Ništa, čujemo se kasnije ako šta bude, javim se. Bistro. Pošto u tom trenutku jednostavno riba nije bila aktivna, želio sam da vam pokažem još jedan rig koji morate imati u svom arsenalu, a vjerovatno ga mnogi već od vas i koriste. Naime, riječ je o spinner rigu. Sada ću vam pokazati kako ga ja pravim, pa ako neko nešto novo nauči iz ovoga, video je imao definitivno smisla. Dakle, sve komponente koje trebate imati su sljedeće: 30 cm fluorokarbon predveza, udica, u mom slučaju Anaconda Curved Shank veličine broj 4, 2 krimpe koje ćemo kasnije zakrimpati, hook swivel, kicker ili bužir, anti-tangle sleeve, vijak, štoper i naravno bojla kao mamac. Sa ovim setupom imate kompletnu i pouzdanu spinner rig montažu spremnu za ribolov. Dakle, nakon što smo postavili hook swivel na predvez i zakrimpali ga, idemo na sljedeći korak. Uzimamo pati ili malo olovo i stavljamo ga na predvez. To nam pomaže da rig bolje legne na dno i da se udica pravilno pozicionira. Zatim provlačimo i pozicioniramo anti-tangle sleeve. I onda nam ostaje da završimo drugi krimp. Na kraju provlačimo fluorokarbon predvez kroz njega i tako određujemo dužinu našeg predveza. Vrlo je bitno da unaprijed imate u glavi željenu dužinu riga, kako biste mogli precizno odrezati i smanjiti višak materijala. Na taj način štedite fluorokarbon, koji je inače skuplji u odnosu na druge predvez materijale.
Poslije montiramo kiker na udicu kako bismo je dodatno stabilizovali. Zatim udicu postavljamo u hook swivel kako bi na kraju sve fino upaljačem doradili da bi rig dobio još agresivniju i efikasniju prezentaciju. Nakon toga postavljamo još vijak i naravno štoper. I na kraju sve to fino dotegnemo i dovodimo rig u završnu fazu. Zatim postavljamo bojlu našeg povjerenja, time je spinner rig potpuno spreman. Nakon što smo napravili 2 nova spinner riga, odlučio sam se na prezabacivanje štapova. Dan polako prolazi, ali bez jednog griza. I dalje je potpuni mir na vodi. Dok su druge pozicije postale prazne i mnogi su odustali, mi ostajemo uporni i nastavljamo dalje. Nadali smo se nekoj promjeni vremena koja je bila najavljena, ali za sada je sve mirno. Zaista teška situacija. Prezabacili smo ponovo štapove. Ja mislim da je to 3. put sad, od jutros. Jednostavno riba ne radi. Hranili nismo, bacili smo možda 2 ili 3 spomba na svaki štap. Tako da ne izgleda dobro. Imao sam problem sa babuškama, uhvatio sam, ja mislim, 3 komada. Pa sam pokušao sa 20-kom pop-up da izbjegnem taj problem i uspjelo mi je. Nisam imao više nijednog udarca, katastrofa. Ali nema veze, imamo još nekih možda 3-4 sata aktivnog pecanja. Tako da nadamo se da će ovaj gospodin da se oglasi uskoro. Ne znam šta drugo da kažem. Da, na jednom štapu sam predvez promijenio. Stavio sam spinner rig sa fluorokarbon predvezom, nekih možda 20 centi. Ostavio sam duži malo. Jer imam osjećaj da baš pažljivo se hrane. Jer moguće, doživio sam nekad da jednostavno imao sam par bipova. I mislim da je to zbog toga moguće da se hrane tako što šarani znaju ovdje neki usisavati hranu samo, bukvalno. Znači, sa nekih 30-40 centi bukvalno usisavaju svu hranu spoda, tako da vjerovatno su to bili ti bipovi. Baš se hrane pažljivo, jer danas je mnogo ribara, svaka pozicija ispunjena, svako hrani, svako baca, to je katastrofa. Još ja ne znam šta je prije mene momak uradio ili ko je pecao ovdje, ne znam ni ja. Koliko su oni bacili hrane, šta su radili. Riba jednostavno nije aktivna, nije niko uhvatio, sem onog ulova od sinoć što smo imali, što je kolega imao ulov, niko više ništa nije ulovio. I da, ostalo nam je još nekih možda 3 sata dok mrak nije pao. Opet sam štapove prezabacio, čekamo tu, sve smo odradili kako treba, vrijeme je da šaran odradi svoje, jel? Vidjet ćemo ništa, dotad bistro. Jao, gdje je otišao tamo?
Jao. Da. Evo ga. Evo ga. Tu je. Evo ga. Mislim da je gotovo sad. O, kakva borba. Ali tu je. Na sigurno. Opa. Da, evo ga. Predivan golač. Zaista. Baš u donji dio je uboden. Tako. Evo ga, tu je. Predivan golač, zaista. Zaista divna riba. Znači urodio je plodom banana Scopex ipak. Ne želi da ga prezentiram uopšte. Zaista predivan golač. Zaslužili smo ovo baš. Borio je se dobro. Odličan. Ništa, idemo ga pustiti. Baš mi je drago što je došao. Vratili smo štap unatrag. Ova riba je haos napravila. Baš je se borio. Sve je dao od sebe, ali uspjeli smo. Trud se isplatio, banana Scopex radi. Noć je tek počela, tako da vidit ćemo. Pred nama je. Ništa, idem pospremit stvari. Posle ovakvog drila treba se malo i odmoriti.
A ne. Izgubi smo ga pri kraju. Ništa, idemo ponovo sistem pripremiti i da ga vratimo u vodu. Šteta. Evo ga. Štap u kršu je proradio. Jutro je. Mreža se zalegla. Tu je mali. Jao, riba je hladna kao led. Evo ga. Zaista divan je. Biće, narašće nekada bude mnogo veći, ali zaista predivna riba. Ništa, idemo ga brzo vratiti. Drago nam je što si nam došao. Dođi nam kad porasteš. Eto, uspjeli smo još jednog golača prevariti. Zaista nije se mnogo borio, mali je, možda primjerak neki od 3 kg. Nije veći. Ali, Bože moj, dobro je, javili su se, tu su. Hladan je kao led, dakle voda je mnogo hladna. Dakle, eto ga, probudio nas je još jedan mali šaran. Malo ljuska, nekih 3 kg, nisam ga mjerio, pustio sam ga odmah. Nije se mnogo ni borio. Što se tiče noći, noć je bila poprilično mirna nakon onog udarca oko 11 sati, gdje smo izgubili, nažalost, lijepo ljusku. Imao je nekih sigurno 7-8 kg, borio je se fino. Ali eto, pred samim meredovom se otkači. Ali to je ribolov, šta da se radi, Bože moj. Idemo dalje, ne predajemo se. Ponovo sam prezabacio ovaj štap što je u kršu tamo. Dakle, tu moram jako brz biti, jer tu, koliko ja znam, ima mnogo drveća. I tu kad šaran uđe, gotovo je, teško da ga možete više izvati. I ništa, štapovi su u vodi. Čekamo da vidimo da li će još dešavanja biti. A mi ćemo dotad fino lijepo čaj da popijemo i da uživamo pored vode. Bistro. Evo ga. Tu ćemo se pripremiti bolje.
Baš je daleko otišao. Ne, ovaj put ti neću pustiti. Držim mašinicu poprilično zatvorenu, jer sinoć smo imali istu grešku koju ne želim ponoviti. Izvinjavam se ako vjetar puše. Evo ga izlazi. Ovo će biti teško. Ne, nećeš mi pobjeći ovaj put. Ne tamo, ne. Ne tamo. Nevjerovatno. Ne. Ovaj ne želi van. To vam je kad ste sami, kad nemate kolegu da vam pomogne da sa redovom. Ali Bože moj, šta je tu je? Ne. Evo ga, uspjeli smo. Napokon. Kakva borba je. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Ali tu je. Opa, divan komad. Evo, ovo je dobar primjerak. Ovo je zaista dobar primjerak. Kakvu borbu je pružio. Wow. Odličan. Ja, ovaj se nikad ne bi otkačio. Ama baš nikad. Evo ga. Napokon. Banana Scopex. Ne da se prezentovati. Ali je dobar, ogroman je. Struktura je odlična. Zdrav šaran. Mnogo. Ovo je baš bila borba. Jao. Kakav komad je. Kakav šaran. Nevjerovatno. Ništa, idemo ga pustiti. Zaista velik primjerak. Odličan. Neka dođe sebi malo, zaista odličan primjerak. Borio je se kao lud. Sretno. Dođi nam opet kad porasteš. Sada ću vam pokazati, pošto je borba jaka bila i jedva sam izvadio udicu. Udicu smo morali bukvalno baciti. Pogledajte kako se to iskrivilo. Ovo bi ja sad mogao ovako da vratim, da ispravim, ali nije to. To je nesigurno. Sad ću vam pokazati kako možete i dalje iskoristiti ovaj lider, da ne bacate sve. Samo ga skratite malo, povučete ovo malo olovo štoper, ja ga tako zovem. Jao, vjetar je ovdje, moram unutra ući da vam pokažem.
I da nastavljamo ovdje, pošto je vani vjetar, ne bi se ništa razumjelo. Znači, kao prvo osjecamo ovaj dio ovdje koji više nije dobar. Njega ćemo kasnije odstraniti. Ovdje je sve što nam treba. Dakle, koristimo Anaconda Piercer Curved Shank udicu, imamo hook swivel, imamo shrink tube i naravno da krimpujemo, takozvani krimp. Prvo što uradimo jeste provučemo krimp. Kada smo provukli prvi krimp, stavljamo hook swivel i onda provlačimo ponovo kroz krimp. Uvijek ostavimo ovako malo mjesta da može udica da rotira. Tako imate bolji efekat kačenja. I sljedeći korak je da zakrimpujemo sve. Naravno biramo L. I to je to. Sad smo zakrimpovali i sada ćemo vratiti naš takozvani pati dole. I evo ga. Lider je ponovo spreman. Samo još trebamo, naravno, iskoristiti udicu. Ja to volim na sljedeći način uraditi. Sjećemo neki dio. Stavljamo shrimp tube na udicu. Udicu postavimo na hook swivel. Navučemo shrink tube. I ovaj dio spalimo. Tako da malo uhvati. I onda ga možete dovršiti. Mislim da je dovoljno. I naravno da bi kompletirali rig stavljamo takozvani vijak i posle toga štoper. I rig nam je gotov. Naravno koristimo ponovo banana Scopex jer je bio lovan. I stavljamo njega na vijak i rig nam je gotov. Još jedan. Izgleda da su aktivirali. Vrijeme se promijenilo. Vjetar je ogroman. Izgleda da je vjetar malo kisik unije u vodu. Pa su se aktivirali. Trebao bi da je blizu sad. Dobar golać. Vidio sam ga na trenutak.
Moramo ga još malo umoriti. Ovaj ne želi da izađe. Ajde, molim te. Evo ga. Dobar. Ne. Ovo jednostavno ne želi da izađe. Evo ga, tu je. Ajde. Jo. Evo ga, tu je. Jao, kakva borba je. Kakva borba. Ovo je zaista bilo fenomenalno. Opa. Au. Opa. Iščupali smo. Jedva ovaj se ne bi nikad otkačio. Nikad. Jao, kakav komad je. Ogroman. Oh. Oh. Ne mogu da dignem, čoveče. Banana Scopex. Ova ima 15 plus. Kakav komade. Oh. Zaista divan. Ne mogu da vjerujem, zaista se je borio sigurno preko 10 minuta. Dobar. Pogledajte ga. Zaista divna riba. Evo kakav komad, pogledajte ga još jednom. Zaista nevjerovatno. Ništa, idemo ga pustiti. Svaka čast. Odličan. Ode. Kakav ulov, čovječe, yes! Idemo ponovo rig namontirati i vratiti štap u vodu. To je baš ovaj rig koji smo doradili, koji je bio. Malo smo mu skratili fluorokarbon lider i to je to. Urodilo je plodom. Ništa, idemo vratiti ponovo pop-up. Znači, ruke mi se smrzaše. Vani je vjetar, zima. Ja mislim da je ovo probudilo šarane, ovaj vjetar. Malo i kišice je bilo. Baš je se promijenilo vrijeme naglo. Ništa, idemo vratiti u vodu. Naravno ide i mali PVA. Čisto da imamo aktiviteta na spotu. To je to. Mislim da je i ovaj dobar.
Definitivno su ona dva se više borila nego ovaj. Sad ćemo vidjeti šta je. Da trese glavom. Zaboravio sam zaključiti mrežu za float. Ali nema veze. Još jedan golać, fin. Fin golać, još jedan. Nevjerovatno. I evo ga. Yes. Evo ga, još jedan. A ova ima neku specijalnu formu. Šta je ovo, brate mili? Kao kugla je. Kakav ribolov. Ovo se ne viđa svaki dan. Zaista zanimljiva forma. Ponovo banana Scopex. Zaista eskaliralo je. Ovog smo za malo izgubili. Evo ga. Debeljuco. Ja ga zovem debeljuco. Zaista zanimljiva forma. Pogledajte ovo je. Ogroman stomak. Ali je i potežak. Evo ga. Kakav ribolov, kakve ribe. Za ovo živi svaki šarandžija. Došao je kolega sa drugog spota da vidi ulov i zaista se radi o fenomenalnom i unikatnom šaranu. Veliko hvala kolegi na pomoći na slikanju ovog trenutka koji će ostati za uspomenu. Također šta volim svaki put posle ulova da uradim ako ne zamijenim udicu, onda koristim ovaj stik s kojim možete ponovo naoštriti udicu. Da. Super. Idemo mali PVA spreman. Jao, dobri moj, kakav ribolov je, ne mogu da vjerujem. Dakle, imali smo, ja mislim, 3 ili 4 udarca koja smo uspjela realizovati. Zaista ludilo. Sad je 12 sati, zaista vrijeme se mnogo promijenilo. Mnogo. Mislim da je promjena vremena zaista pozitivno utjecala na ribu. Jer ovakav ribolov se ne događa često. Mislim, ostao je još jedan kolega tamo peca, tako da smo sami. Bio je i malo prije tu, pomagao mi je oko ribe i napravio je sliku. Samo žao mi što nije bio tu kad sam uhvatio onog od 17 kg, da i njega je slika usput. Ali mislim da su snimci dobri i da ste uživali u ribolovu, bar djelimično kao što sam ja. Ne znam šta bih još mogao reći, zaista Banana Scopex je odradio svoje. Krašali smo bojle također Banana Scopex 20 mm i njih smo stavili u PVA mrežice. A na udici smo imali 16 mm pop-up, također Banana Scopex. Zaista jak vjetar puše, možda to i vidite. Već sam kamp sklopio, šator je tu, suši se. Sunca nema, ali zaista jak je vjetar i mislim da je to unijelo kisika u vodu i da je to zaista probudilo šarana. Imali smo na jedan ulov zaista pun stomak. Onakav stomak se ne viđa često. Mislim da nam je on hranilište cijelo pokupio. Jutro sam bacio možda 3 ili 4 spomba na to mjesto i baš da on dođe na tu kombinaciju. Štapovi su i dalje u vodi, čekamo šta će se desiti, kam smo polako spakovali. Nadam se samo da neće još kiša početi, to nam ne bi baš bilo. Onda bi morao i kod kuće šator da opet otvorim da se osuši sve to. Ali ništa, tu smo, čekamo još koji udarac ako bude, ako ne bude, bistro. Danas je ribolov zaista bio na našoj strani i nagradio nas je još jednim udarcem pred sami polazak. I naravno, dok smo pakovali stvari, kao i uvijek, također
ovdje banana Scopex. Zaista prelijep šaran. Za kraj da se ispišemo. Ništa, idem ga pustit, nadam se da se čujem. Zaista divan šaran. Mislim da je kampanja bila uspješna. Imali smo dobrih ulova. I kao što sam rekao, vrijeme nam je baš igralo u karte, promijenilo je se naglo i to izgleda probudilo šarane. I ništa, ja želim svima da se zahvalim na gledanju i ovom prilikom želim da odjavim video, zaista počinje nevrijeme jako, čekam samo dok sve pokida ovdje. Ništa, hvala vam na gledanju i vidimo se u drugoj epizodi. Bistro!